Hello students, how are you today? Hopefully you are fine. Now I would like to explain about the material for today. The material is about explanation text. There are several things that we are going to learn today. The first is definition, the second is purpose, the third is general structure, the fourth is language feature, and the last is example and analysis of explanation text. Well students, what is explanation text? Ada yang tahu apa itu text explanation? The first is definition. Definition of explanation text is which tell processing relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi text explanation itu adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan juga budaya dan lainnya. Well students, the second is about purpose. Is the process involved in the formation of working of natural or cultural phenomena. For explain how and why some things happen. Jadi menceritakan tentang atau menjelaskan tentang runutan proses dari sebuah fenomena. Kenapa dan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Well student, the next is we are going to learn about the generic structure of explanation text. Well students, the first is general statements atau pernyataan umum. General statement is stating the phenomena, each issue which are to be explained. Jadi menjelaskan tentang sebuah masalah yang nantinya akan dijelaskan, menyatakan sebuah masalah yang nantinya akan dijelaskan. Well, the second is sequence of explanation text. Sequence of explanation text is stating a series which explain the phenomena. Jadi menjelaskan rangkaian atau runutan langkah-langkah dalam menjelaskan fenomena tersebut. And the last is closing or conclusion statement, yaitu adalah pernyataan penutup, biasanya berada di paragraf yang terakhir. Well, the next I would like to explain about language feature of explanation text. The first is using simple presents such as is, happens, and simple present biasanya digunakan untuk menyatakan kebenaran umum, kebiasaan yang sering terjadi pada saat itu. And the second is using action verbs. Kata kerja yang menggunakan atau dengan menyatakan suatu aksi atau perbuatan. Jadi such as hitting, involved, ataupun condense atau memadatkan dan memanaskan dan lain sebagainya. And the third is using passive voice, yang merupakan suatu kalimat yang subjeknya itu menerima aksi, misalkan such as is called, is often seen, biasanya dipanggil atau dilihat, ada kata didinya seperti itu. And the fourth is using noun phrase. Using noun phrase di sini phrase adalah kata yang berhubungan dengan kata benda, such as fresh water, crop irrigation. Nah, seperti itu. Biasanya seperti air bersih atau irigasi tanaman dan lain sebagainya. And the last, my students, is technical term. Ini merupakan istilah-istilah teknis dalam sebuah teks. For example, virga and hydroelectric. Jadi misalkan virga itu merupakan air hujan yang tidak sampai di permukaan bumi tetapi menguap di udara yang kering. Nah, itu biasanya disebut dengan virga. Nah, virga ini merupakan istilah-istilah ilmiah. Okay students, the fourth is example about explanation text. You can see here students. Okay students, this is the example of explanation text. Let's take a look here.
Well, the first is general statement. The first paragraph is general statement. Why? Because the writer is stating the phenomena issue which are to be explained. Jadi biasanya di paragraf pertama itu penulis ingin menyampaikan masalah atau fenomena yang nantinya akan dijelaskan. Misalkan mengapa hujan itu terjadi dan seterusnya. And the next is sequence. Why? Because the writer stating a series of steps which explain the phenomena. Penjelasan berunutan menyatakan serangkaian langkah yang menjelaskan fenomena. And the last is closing or concluding statement, pernyataan penutup. Nah, biasanya pernyataan penutup itu berada di paragraf yang terakhir. Okay, well students, alright, I think that's enough for today. Hopefully you can understand this material easily. Have a great day students. Thank you for watching and goodbye.